¿Cuánto God. gritamos How un many of us gloria a scream? Dios? Glory to God. ¿Cuántos reconocemos que Él es el gran yo soy? How many of us can recognize ¿Cuántos that He's the great reconocemos I que Él am? es fiel? That He's faithful. ¿Cuántos reconocemos que Él es el todopoderoso? How many of us can recognize ¿Cuántos that He's the reconocemos Almighty? que Él no es sordo? That He's not deaf. Él no es mudo. That He's not mute. Él no es ciego. That He's not Y Él blind. nunca llega tarde. And that He's never late. Dios es fiel. He is faithful. Dios es fiel. God is faithful. Dios es fiel. God is faithful. Dios es fiel. God is faithful. Jesús es fiel. Jesus El is Espíritu faithful. Santo es The fiel. Spirit of God is ¿Cuántos faithful? gritan How un many of us gloria a Dios? can scream glory to God? Que se retumbe en las atmósferas. Let it sound in the atmospheres. Que se produzca un acontecimiento que se pueda fechar que hoy es un día de un antes y un después. Let this sound to make a before and after. Siempre hay como que un acontecimiento, algo pasó. There's always something that it's always happening. Lamentablemente hubo un acontecimiento tan duro en Venezuela que esa fecha jamás va a ser olvidada. Unfortunately, there was a situation in Venezuela that has never been gonna be forgotten. Yo tengo un acontecimiento tan duro que una hermanita mía murió ahogada y esa fecha jamás será olvidada. I do have a situation where a little sister of mine was Pero hay drowned, un and I will never acontecimiento forget that. But en there's el a- cual yo abrí mi boca y confesé que Jesús es mi Señor y esa fecha jamás será olvidada. But there is a day that I did confess that Jesus was my Lord and Savior, and that day it was never be forgotten. No solo se produjo un antes y un después en mi vida, sino en toda mi familia. It wasn't even producing my life only a before and after, but in all my family. Y eso merece un gloria a Dios. And that deserves a glory to God. Y eso merece un gloria a Dios. And that deserves a glory to Eso God. merece un gloria a Dios. That deserves a Eso glory to merece que God. alabemos el nombre de Jesús. That deserves that we praise the Eso name of merece Jesus. que reconozcamos que es por su sangre, That we can recognize that Es it's por because su of His blood. sacrificio. It's because of His es por su sacrifice. sangre, It's because of His es por blood. su sacrificio. It is because of His Y el sacrifice. nombre de Jesús tiene poder. And the name of Jesus has El power. nombre de Jesús tiene poder. And the name of Jesus has power. Hay poder en la sangre de There is Cristo. power in the blood of Jesus. Hay poder en el nombre de Jesús. There is power in the Hay name of poder Jesus. en el nombre de Jesús. There is power in the Hay name of poder Jesus. en el nombre de There is Jesús. power in the Hay name of poder Jesus. en la sangre de Jesús. There is power in the Yo no blood of sé, Jesus. pero hay alguien que tiene que volver a la autoridad, a la unción, al poder de lo que representa el nombre de Jesús. I don't know about someone, he needs to go back to what the blood and the name of Jesus represents in authority. Hay poder en la sangre de Cristo. There is power in the blood of Jesus. Mija, trae la bandera, trae la bandera. Come trae on, la bring the bandera flag, roja. bring the flag. La bandera roja que representa The la red sangre de Cristo. flag that represents Hay the blood poder of en la Jesus. sangre de Cristo. There is power in Y the aquí name hay of unción. Jesus. Because there's Aquí hay an una anointing. unción. There is an Aquí hay anointed here. unción. There is an Y donde hay anointed here. unción, And there is ahí there's se an anointing. manifiesta la libertad de Cristo. The freedom La of unción Jesus pudre can los yugos. manifest because the La unción anointed pudre los yugos. destroy the La yoke. unción pudre los yugos. The anointed destroy the Y cuando yoke. se menciona el nombre de Jesús, And when the name of Jesus ahí is toda mentioned, rodilla se dobla. every knee Ahí shall toda bow lengua down. confiesa. Every tongue shall Hay confess. poder en el nombre de There is Jesús. power in the Hay name of poder en Jesus. la sangre de Jesús. There is power in the blood Hay of poder. Jesus. Y There donde is el power. poder de Dios se manifiesta, And where the name of Jesus Ahí hay is, the power milagros. of God manifested. ahí hay milagros. There Ahí is hay miracles. intervenciones divinas. There are Ahí hay miracles, visitación espiritual. There Ahí are hay spiritual. visitación divina. There are Ahí hay spiritual milagros. visitations. There are Ahí hay miracles. milagros. There are Ahí miracles. hay There milagros. are Yo estoy miracles. profetizando. I Y am yo declaro que hay prophesying. milagros en And I tu vida. declare that tonight Hay there's milagros miracles en in tu your life. casa. There are Hay miracles in your milagros. house. There Hay are un milagro. miracles. There are Hay un miracles. milagro. There is a Vamos, que se miracle. abra el oído profético. I need you to open up your Para spiritual que la lengua ears. profética empiece a abrirse. So the prophetic Vamos, tongue oído, shall ábrete. open up. Ábrete, oído. Open up Y escucha ears el anuncio del cielo. and listen to the voice of Hay un heaven. milagro. There is a miracle. Hay un milagro. There is a miracle. ¿Dónde está la unción? Where the anointed is, Ahí hay un milagro. there is a miracle. La unción pudre los yugos. The anointed destroy La the yoke. sangre de Cristo tiene poder. The blood of Jesus La has power. sangre de Cristo The tiene blood of poder. Jesus has power. La sangre de Cristo tiene poder. The blood of Jesus has La power. sangre de Cristo tiene poder. The blood of Jesus
unción acá hoy. There is an Hay una anointing here unción today. acá hoy. There is an anointing Yo here no sé si today. usted la puede I don't know if sentir. you can feel La it. unción que estuvo en Daniel, But la it's the unción que anointing like estuvo en Daniel. Abraham, The la unción que estuvo en Esther, anointing that la was in unción que Esther. estuvo en Jacob, The la anointing that unción was que in estuvo en Jacob. María, The pero anointing la that was in unción que Maria. está aquí es la It's the unción que anointing está that en is in usted, today. en It's the cada uno de anointing nosotros. in each of us. Oshia mandere balse. Okama katalabas. Vamos, baltele bashe. Eva, va, y recibiréis And poder you will receive cuando power haya venido sobre vosotros when they come upon el you. Espíritu de Dios. The Spirit of Ya God. está la autoridad. The authority is Jesús already vino a given. deshacer las obras del infierno. Jesus came to Jesús destroy the vino a works of the deshacer las devil. obras del infierno. Jesus came to destroy the Y works of vino the a devil. declarar vida. And he came to declare life. He came to Y declare vida en life. abundancia. And life in abundance. El Espíritu de Dios está en este lugar. The Spirit of God is here in this place. Diga el que tenga al lado. Tell the person next Yo to no you. sé, pero ya me desperté. I don't know about you, but I woke up Ya me already. desperté. I woke up Que le da un already. aplauso al Rey de Give it a Reyes. hand clap to the Lord. Para esto apareció el Hijo de Dios, dice Juan 3:8. For these Para the esto. Son of God appeared. Para deshacer, diga el que tenga al lado. To Para destroy, tell the person deshacer next to you, to las destroy obras del diablo. the works of the devil. Para eso se apareció el Hijo For de that the Dios. Son of God appeared. Para eso vino a la tierra. For that he came to on earth. Darle legalidad al infierno. To get out the legality Darle that hell legalidad has. al diablo. To take the legality out of the Pero no devil. solo se la quitó y nada pasó, es para darnos a la iglesia. But he did ¿Cuántos not only tenemos la remove it, autoridad de Cristo? but he gave it to the church. ¿Cuántos Who many of tenemos la us have the autoridad authority de of Christ? Cristo? Who Crea, has the diga, authority yo of la Christ? tengo. Believing that it Diga, says yo I la have it. tengo. And say I La have it. autoridad y la unción de Dios está sobre mí. The authority and the anointing Declare, of God is está upon sobre me. mí. It's upon me, Está declare sobre it. mí. It's upon me, declare it. Lo creo I believe it. y yo lo ejecuto And I execute en it. el nombre de Jesús. In the name of Jesus. Actívate, hija, porque aquí va a haber algo. Activate, my Un daughter, en vez because there's de. something going to be Diga here. el que tenga al lado, va a haber un en vez de. It's going to come and instead of. Tell Y the person next to you. deshacer, la palabra deshacer en el griego original es luo And that word means luo. y significa desatar, And it means to release, disolver to dissolve, o derretir un nudo. or melt, or untie the knot. Diga, hoy se va a desatar And repeat after me today. se va a We're going to disolver. release everything that's o upon me. se va a derretir Or it's going to melt, todo nudo en mi vida. or loosen up every knot in my Diga, life. Jesús vino Jesus came a derretir to todo melt, nudo to unloose every de tie enfermedad, of de sickness, opresión, of oppression, cualquier atadura. every Hoy burden. se derrite, Today is hoy broken. se destruye Today is en destroyed. el nombre de Jesús. In the name of Jesus, Lo creo. I believe it. Diga, Jesús Say, Jesus vino a deshacer came to destroy todo aquello everything que el enemigo that the enemy había planificado contra mí, had planned against contra mi casa me, against my y house, contra mi descendencia. and against my lineage. Vamos a entrar en la profundidad. Yo por eso quería que los chicos, gracias. ¿Quién le da un fuerte aplauso a los ministros? We're gonna now go deeper, and Alabanza, thank you for gracias. Los the bendecimos. worship. Los We bless them. bendecimos. We bless them. En Marcos 5, vamos a entrar en la profundidad de Marcos 5. Let's start in the deepness of Mark 5. Y la historia comienza con tres, me gusta de la manera como lo narra Marcos, el apóstol Marcos, con tres historias impactantes. And I like how he narrates these stories with like three stories that were like very impactful. Alguien que estaba pasando un acontecimiento de atadura. Somebody that was going through like a bind, a strong En el thing that presente was estaba happening. experimentando un pasado destructivo. They were experiencing a destructive past. No solamente en el cual estaba ejecutando un pasado destructivo, sino que lo estaba destruyendo en su presente. It wasn't only like the past was destructive, but also his present was destructive. Y por lo as tanto, well. no se miraba un panorama bueno en su futuro. And therefore you not see any good future. For También him. está la historia de un agotamiento There's also por el fracaso. There's also a story of like Mira estas exhaustion. historias. Y la otra historia es un veredicto de muerte. And the other story is a verdict of death.
Pero antes de que estas historias entraran en acción, But before these stories enter in de action, Marcos 5, diga el que tenga al lado, Marcos 5, lo lees en casa. in Mark 5, you could read it at Me home. gustaría leerlo todo. I would love to read it Hoy all. recibí el regalo de mi esposo, una Biblia letra gigante. I received a gift ¿Quién le da from un my aplauso al Rey husband, de Reyes, a Señor de Bible Señores? with giant letters. Give it a hand Reconozco clap. y digo al débil fuerte es con letra And grande. says to the weak one, I Amén. am strong with a No hay como strong la letter. Biblia, ¿verdad? No hay que marcarla, subrayarla, la tablet o la computadora, el teléfono, son poderosos para leer y escuchar la Biblia. There is nothing like the Bible that you could actually touch it and mark it. I know like the tablet is good, but I rather do my Yo Bible. soy old fashioned. Yo soy de la vieja Me guardia. gusta el libro sagrado en original. I like the holy book in original. Así es que vamos ahora otra vez a marcar, otra vez. So let's do it again. Let's mark Y it. estoy aprendiendo en la maestría que nada de Biblia de estudio. And now I'm learning with my master that I don't need like a study Bible. Así es que por eso apliqué en tener esta Biblia que no sea de estudio. O sea, es de estudio para mí, pero no contiene el estudio de otra persona. That's why I do have this Bible that doesn't contain any study from another person, but it's rather my own Y study. para entrar en la profundidad de este capítulo, And to enter the deepness of this chapter, a ver una porción de la palabra que nos vamos a memorizar hoy. there's a portion of this Bible that we're Es gonna como los memorize niños de la today. escuela dominical, Where are the kids from the school? de MCA Kids, the kids from MCA Kids. Ellos aprenden un versículo. Oh, like the kids from the MC Kids, they do learn a verse. Y como la Biblia dice que tenemos que ser como niños, hoy me voy a aprender un versículo. And the Bible says that we must be like ¿Cuántos children. nos queremos We're gonna, aprender este memorize a versículo verse. hoy? Who's gonna Y memorize mire this que verse? Marcos 5:36, vamos a empezar con lo que cierra esta porción de la palabra, no con lo que cierra, pero con esta poderosa declaración, y vamos a ir profundizando desde el comienzo de Marcos 1. And then we're gonna start with Mark 36, and we're gonna like check what it says in this one. Y dice Marcos 5:36, pero Jesús luego que oyó lo que se decía, dijo el principal de la sinagoga, no temas, cree solamente. But when Jesus overheard what the leader of the synagogue says, they say, "Do not be afraid, but have faith." Dígale que tenga no temas, Tell the person next to you, "Do not be afraid, solamente cree. only have faith." No temas, vuélvele a decir. Tell them again, Mírale, pero Do not míralo be a su afraid. cara, míralo a su cara y diga, but "Hey, look at their face, no temas." and tell them, "Do not be Y afraid." Jesús te dice, cree. And Jesus tells you, "Believe." Dice que cuando Jesús escuchó el murmullo, escuchó a la gente decir todo lo contrario a lo que está en su palabra, And Jesus says that when he heard the murmuring and the gossiping about what it says against his own word, y Jesús no solamente escuchó, sino que vio la actitud, la reacción de todos los que estaban en ese entorno, que vamos a hablar más adelante. and Jesus did not only heard it and like the murmuring, but like he actioned it, and we're gonna see it like Jesús se acercó a Jairo y le dijo, hey, Jesus got closer to Jairus and said, "Hey, no temas. do not be afraid." Diga al que tenga al lado, no temas. Tell the person next to you, "Do not be Solamente afraid, cree. only believe." Aunque la situación te grite que ya es tarde, Even the situation screams at you, it's already too late. aunque los otros se lamenten, Even in your mind it says, aunque todo te diga que es imposible, even though everything it says that it's Jesús impossible, viene a afirmarte hoy, a decirte, Jesus comes today to affirm you and no tells you, temas, "Do not be afraid, cree solamente. only believe." O sea, no temas, ten fe. Don't be afraid, have Diga al que faith. tenga, no temas. Tell the person next to you, Ten "Don't be fe. afraid, have faith." Y en vez de, And instead of, el primer en vez de este capítulo, and the first instead of this chapter, es un acontecimiento sobrenatural it's a situation that is supernatural. que comienza en el capítulo 4 de Marcos. This starts in the chapter 4 of Mark. A finales del capítulo de 4, And at the end of that chapter, Jesús está en Capernaum Jesus is in Capernaum, y decide ir al otro lado de Capernaum. and he decides to go to the other side of No decide Capernaum. porque quería ir, It's not that he wanted to go, sino que era una asignación que el Padre le estaba enviando
But there's rather an assignation that the God that his hacia father una sent ciudad him que necesitaba de Cristo. to a city that needed Jesus. No solamente estaba yendo por una persona, He wasn't even only going for one sino que person, estaba yendo por 10 ciudades. but he was going for 10 cities. Cuando Dios va a obrar en una persona, When Jesus is gonna no work in a solamente person, piensa en la persona, ven, gloria a Dios por eso, he doesn't only think about that person and praise sino God que for Él está that, viendo más allá but he's looking actually de lo que va a further hacer of what he's gonna do a través de tu vida. through your life. El milagro no solamente es para ti, The miracle is not only for you, el milagro es donde tú te vas el entorno donde tú te vas a mover, but rather what it's surrounded you, hacia what's donde around te you. vas a dirigir. Where you're gonna direct yourself Si el or go. milagro viene hoy a tu vida, If the miracle comes today to your life, prepárate, get ready, porque vas a ser anunciadora del tiempo del favor del Señor. because you're gonna be a herald of the Pero favor lo of vas a God, anunciar and you're gonna con announce it evidencia del poder de Dios sobre tu vida. of the power of God upon Diga your el que life. tenga al lado, yo Tell soy the person- testigo Tell the person next to y you, I seré am a witness, testigo and I will be a del witness poder de Dios of the power of y God. abriré mi boca I will open up y my mouth, anunciaré and I will el announce tiempo del favor del Señor. that the time of the A favor of través de God mi vida through my life se van a producir will produce los en vez de, the instead no of, solamente en mi casa, not only in my house, sino que también en mi ciudad, but also in my en city, mi trabajo, in my work, donde yo me movilice. wherever I move around. Ahí va a haber lo sobrenatural de Dios. There the Ahí se va a supernatural thing of God is manifestar going to Dios. be. God is going to manifest there. Y en el capítulo 5:1 dice que vinieron al otro lado del mar, a la región de los Gadarenos. And in the chapter 5 verse 1 it says that they went to the other ¿Quiénes? region where Jesús the y los gathering is. discípulos. Jesus and the disciples. Pero antes de entrar a la ciudad de los Gadarenos, But before then entering to the gathering city, él decidió ir a través del mar de Galilea he decided to go to the Galilean o el Sea lago de Galilea. or the water of Galilee. Pero en medio de esa travesía But in the midst of that journey, aconteció una tempestad. but in the midst of that journey something happened. Pero la tempestad no era en vano. But the storm was in vain. La tempestad no era que los vientos se pusieron mal. It's not that the winds were like bad. Era una oposición espiritual. It was a spiritual opposition. ¿Por qué? Porque Jesús iba a entrar a una invasión territorial. Why? Because Jesus was entering into a Jesús spiritual no invasion. solamente iba por una persona, Jesus wasn't only going for one person, iba a un territorio. he was going to a territory. Y lo que operaba en ese territorio And what was operating in that quisieron territory detenerlos, wanted to stop Jesus, a Jesús y a los discípulos. Jesus and his Y disciples. cuando estaba la tempestad, And when the storm was happening, vienen los discípulos intimidados y atormentados the disciples come intimidated and por tormented los aires, because of the airs, por las aguas que Because of the sentían que waters. se los tragaba that they felt that they were going to drown en medio de themselves esas grandes olas. in the midst of those great winds. Y Jesús se levanta y les dice, "Ey, ¿por qué tienen poca fe?" And then Jesus stood up and said, why are Y you soltó having la little palabra. faith? And he releases the word. Y la tempestad desapareció. And the storm disappeared. Pero uno dice, lee este contexto But if you read this context, y más adelante leemos el 5 and if you move forward, number y dice 5, que tenía que ir de Capernaum a los Gadarenos, era aproximadamente la distancia de 10 kilómetros. and it says that the distance between Capernaum and Procuré wherever he estudiar un was, poquito el recorrido de Jesús y el por qué, it was 10 kilometers, and I was para able lo to que Dios quería see enseñarnos en este día. for what Jesus wanted to teach us today. Entonces dice que inmediatamente que Jesús llega a aquel lugar, So it says that immediately when Jesus arrived se to le that place, aparece un hombre endemoniado. a demon-possessed man appears to Jesus. O sea, llega a Decápolis So imagine he goes to the y lo Decapolis, primero que lo recibe es un endemoniado. and the first person that he received O Jesus sea, ¿qué is nos a dice la demon-possessed. palabra en todo esto? But what does the word of ¿Qué God nos say? enseña la profundidad de la riqueza del conocimiento de la palabra? What does the word of God teach us is the Que al deepness, lugar donde Jesús estaba llegando that the place that where Jesus was es un lugar arriving, que estaba territorialmente invadido por opresiones demoníacas, it was a place that was territorial, espíritus possessed by territoriales. demons,
spiritual people, like demons in that ¿Y usted territory. por qué dice pastora Porque la Biblia lo explica. And what do Y you say dice that? Because the Bible explains que it. le entró el encuentro en el 5, En el number 3 y el 5 dice, tenía su morada este hombre influenciado, endemoniado en los sepulcros y nadie podía atarle. And it says that the man lived in the burial cave and could no longer be restrained. Una persona One person que estaba lleno de demonios. that was full of demons. Pero dice la Biblia que nadie podía contra aquel hombre. But the Bible says that no one could Y restrain that dice que man. lo ataban y el hombre se soltaba. The Bible says that people were like trying Que to lo bound him, but he encadenaban would y el lose. hombre rompía cadenas. They would put him in chains and then he O would sea, break ¿qué those chains. demostraba estas influencias demoníacas? So what this like demonic possession was showing No hay us, poder más grande que el poder mío. there's no greater power than my power. Nadie puede contra mí. Nobody could go against me. Este es mi territorio. This is my territory. Probablemente Probably estemos en un lugar donde hay espíritus territoriales de la misma calidad. we are in a territory where like those spiritual Pero weaknesses are déjenme in that decirle territory. But let me tell you something. Que cuando llega el Hijo de Dios, cuando llega Jesucristo a un lugar, That when Jesus, the Son of God, arrives to y a a una place vida, and to a life, cosas sobrenaturales empiezan a acontecer. supernatural things that start Porque happening. Jesús tiene la autoridad absoluta Because Jesus has the absolute sobre todos authority los demonios. upon every demon. El territorio puede estar inundado The territory could be full de of demons, ocultismo, of de occultism, brujería, of witchcraft, de hechicería, of witchcraft, de macumba, of macumba, de vudú, of voodoo, de satanismo, of satanism, de nueva era, the new age, de religiosidad. of religiousness. Pero cuando Jesús llega But when Jesus a ese arrives lugar, to that no hay place, poder que pueda levantarse contra él. there is no power that could go against him. El poder de Dios es más grande. The power of God is greater. Y la reacción de este hombre And the reaction of this man, en el 6 y el 7, vamos a ir al 6 y al 7. in verse 6 and 7, let's go Dice, there. cuando vio pues a Jesús de lejos, corrió y se arrodilló ante él y clamando a gran voz dijo, ¿qué tienes conmigo? Y Jesús, hijo del Dios Altísimo. And when Jesus saw still in the weight of the distance, the man saw and ran to meet him and bowed down before him and cried out and said, what do you have against me, Son of God? ¿Qué tienes contra mí? What do you have against me? O sea, no era que estaba queriéndose rendirse estas influencias demoníacas, It's not that they want to surrender these demonic Ante influences unto the presence of Jesus. sino que lo que querían era entretener a Jesús para que aquel hombre no fuera libre. But they wanted to entertain Jesus so that man wouldn't be free. Adular a Jesús. Talk to Jesus. Jesús no necesita adulación. Jesús sabe quién es Él en cualquier lugar donde Él vaya o Jesus donde Él doesn't- esté o donde Él es invocado. Él es el Rey de Reyes, Señor de Señores. Él es el gran yo soy. Él Jesus es el doesn't need adulation. He's todopoderoso. the King of Él Kings, es the el Lord of vencedor. Lords. He is Él the es el conqueror. victorioso. He is the victorious one. Jesús Cristo es el victorioso. Jesus Christ is the victorious one. Y dice la palabra que aquel hombre corrió y le dejó saber, ¿qué tienes contra mí? And the word of God says that that man ran and says, what do you have against me? Pero eran los demonios. Y Jesús dice que le pregunta que quién era, que se identifique. But that wasn't the man, it was the demons in the man. And Jesus Y asked le him, dijo, who are nos you? llamamos Legión. And the demon says, my name is En el Legion. lenguaje de ejército romano, Legión representaba de 4,000 a 6,000 soldados bien armados. In the army language, legion Y no was about solamente 4,000 to armados, 6,000 sino que with bien weapons. organizados. But very organized as well. Eso es lo que representaba. That's what it represents. Lo que decía el Legión. 6,000 soldados bien organizados. Legion means 6,000 soldiers, very Y lo que le organized. está diciendo estas influencias demoníacas, And what este this- ejército demoníaco And a what this Jesús, influence is telling Jesus es que nosotros somos los que tenemos la autoridad en este territorio. is that we have the authority in this territory. Y así era. And that's how it was. Era una ciudad en la cual predominaba el ocultismo. It was a city where the occultism predominated. Greco-romana, donde había mucha idolatría.
It was a Roman city where it was a lot of idolatry. llena no de judíos, sino de gentiles. Full not of Jews, Gente but apartada Gentiles. totalmente de Dios, People that were apart from God. que buscaban ídolos, That were looking for que idols. buscaban la brujería, That they were looking que for buscaban witchcraft. y corrían a la hechicería, That they were wrong for that que buscaban witchcraft. el ocultismo. That they were look for Y occultism. por eso no solamente este hombre estaba influenciado, And that's why not only these men sino were que el influenced, territorio entero estaba influenciado. but the whole territory was Pero influenced as ¿cuál well. fue el resultado de este milagro? But what was the result of this miracle? Dice que vino Jesús y le ordenó a que saliera esta legión de esta persona, de este gadareno, It says that Jesus came and y told se them to get out of introdujeran that en gathering. 20,000 cerdos, And they got into en la 20,000 cual pigs. se fueron un peñasco. So that they went and Se climbed ahogaron. down. They drowned themselves. Pero lo impresionante de todo esto But the impressive thing es que about la this, gente, todos los gadarenos, se enojaron porque Jesús había hecho este milagro. and that the people, all the gatherings got Así mad narra la because Jesus historia, did que this se miracle. enojaron. They got mad, they got upset. ¿Sabe por qué se enojaron? Do you know why they got upset? Se enojaron porque aquel hombre iba a ser libre y ya no iba. O sea, estaban más enojados porque el hombre había sido libre que porque el hombre había sido sano. They got mad because the man was free instead of being healed. Like they were upset because of that. ¿Por qué se enojaron? Why did they get upset? Por los 20,000 cerdos que perdieron. Because of the 20,000 Porque la pigs that economía they ya no iba a lost. ser igual. Because the economy was not going to be the same. Iglesia, Church, donde Dios se predica en una ciudad, where Jesus is preaching a las city, discotecas se enojan que la gente se convierta a Cristo. like the mortgage get lower Iglesia, because the people get to Donde Jesus. Cristo llega a una ciudad, Where Jesus come to a city, abarcar ese territorio, To mark that los territory. bares, los dueños de bares se enojan porque significa que esos lugares van a estar vacíos y The owners of prontamente bars. cerrados. the owners of bar are going to get upset because those places are Iglesia, going to con be todo empty. respeto te digo, Church, with all respect, I'll tell you, la medicina, the medicine, la ciencia, the science, no le gusta que tú seas libre. doesn't want you to be Porque free. significa que ya no vas a depender de recetas medicadas que te hagan adicto a un medicamento. Because that means that you're ¿Qué not going te to be estoy longer dando a medicated. entender? That you're not En going un to depend. territorio donde se está moviendo la bandera de Cristo, In a territory where the Jesus donde se flag is moving, manifiesta que la sangre de Cristo tiene valor where it's manifested that the blood of y que Jesus está has power, produciendo libertad, and it's producing liberty. hay territorios que no van a querer y no van a estar contentos de que There are Jesús territories. obra y opera en ese lugar. There are territories that are not going to be happy that you're going to be free Y esto because es lo they're que going to operate in that pasó place. en la ciudad de Gádara. And that's what happened in the gathering city. Empezó a ver ese acontecimiento de milagros. That situation started of miracles happening. Y dice más adelante And it says forward, moving que Jesús forward, libertó a este hombre. that Jesus delivered this man. Yo quiero ir acá. And I want to go Creo here. que esto tú no lo tienes. Pero Dios me lo dio ahorita que estaba orando, intercediendo en la oficina. But God gave me just this, that I was interested in and praying in my office. Y la travesía de Jesús de cruzar no solamente And the crossing of Jesus, not only este mar, that sea, de enfrentar con las huestes espirituales de maldad, to confront those spiritual weakness con los espíritus territoriales with the spiritual de territorial spirits Decápolis, de 10 ciudades, of 10 cities. sino que había un propósito mayor. But also there was a greater purpose. Cuando Jesús va a libertar a una persona en una ciudad, hay un propósito mayor. When Jesus is going to deliver somebody in a esa city, there's a persona. greater purpose upon that person. Dice la Biblia que cuando hizo el milagro en este gadareno, la gente lo rechazó y lo sacó. It says the Bible that when the Jesus did the miracle on this man, people Y dice que rejected le him and dijeron cast him que out. se vaya de aquí, no lo queremos. And they say, cast him out, we don't want him here. Y dice que Jesús se fue. And it says that Jesus left. Literal, el texto en el Marcos 5:17, el texto dice que comenzaron a rogarle a Jesús que se fuese de sus contornos. And in verse 17 it says that they started pleading Jesus to please leave around that city. Pero miren la estrategia de este milagro But look at the strategy of this miracle y de lo por venir. and what is about to come. Yo no sé si muchas veces I don't know if many times a ti te ha incomodado que hay un grupo en una casa cerca de ti, there's like something that bothers you about a group that is o close to you. probablemente que hay un grupo en tu casa. Or maybe that there's a group in your house. Yo no sé a quién has estado tú incomodando. I don't know if you have been getting bothered by it. Y cuando está tan
fuerte la presencia y la unción del Espíritu Santo en aquella casa And when the presence of God is very strong in o the en house, aquella vida, before that life, vas a empezar a producir en el entorno una inconformidad, probablemente hasta de las personas que tengas cerca, you're probably going to have like some inconformity around the people that una are around you. oposición de las personas que tengas cerca. An opposition against the people that you have around. Cuando alguien close to está you. experimentando la libertad de cautiverios, When de somebody is cadenas, experiencing de the grilletes, liberty de of pasados, de captivity, frustraciones, of past, of de procesos, frustrations, de of processes, of acontecimientos, y things that empieza a happen. ser evidente la unción de Cristo sobre tu vida, And it starts to be evident the anointing of Jesus through your life. vas a empezar a incomodar gente que está en tu entorno. You're going to start putting people around you very No uncomfortable. solamente la atmósfera lo va a sentir y lo va a percibir, Not only the atmosphere is going to feel pero it and alguien que no perceive esté it, alineado a la verdad de Dios but somebody that is not aligned to the va a to the empezar a truth of God, incomodarse. it's going to get uncomfortable around Alguien you. que no esté arraigado en lo que verdaderamente es Cristo Somebody that is not rooted va a to what empezar a Jesus is, incomodarse. it's going to get Va a uncomfortable empezar around you. a oponerse a lo que Dios está haciendo en ti y a través de ti. It's going to get opposition what is God doing through you and with you. Y Jesús en Marcos 5:19, aquel hombre le dice: Jesús, yo quiero ir contigo, yo quiero servirte, yo quiero testificar de lo que tú has hecho en mi vida. And in verse 19, that man says, I want to go to be with you. I want to tell people what you have done in my life. Y Jesús le dice: no, tú no vienes conmigo. And Jesus said, no, you're not coming with me. Vete a tu casa, Go to your house. testifícales, Testify. anuncia Announce que lo que yo hice contigo viene para todos aquellos que crean en mí. that what I did with you comes to all of them that Dales a believes in me. conocer que si yo pude hacerlo contigo, And tell them that if I could do it with you, lo voy a hacer con todos los que crean. I will do it with everybody that Porque han believes visto in el me. cambio en ti. That the change that I Porque han did in visto la you. prosperidad en ti. Because they have seen the Ya no prosperity estás in con you. grilletes. You are not Ya no bound estás to con cadenas. change. You're not with change. Ya estás bien vestido. You are well Dice dressed. la Biblia And the Bible que says aquel hombre se vistió bien. that that man Ya was no well estaba dressed. demente. He was not Ya no insane. estaba loco. He wasn't crazy anymore. Ya no sería con las piedras. He wasn't cutting with Ya that no le stone. jalaba la cocaína. He wasn't doing Ya drugs no le anymore. jalaba a lo que la tora. He wasn't doing to none Ya of no le that. jalaba. He wasn't Ya no drinking decía anymore. palabras grotescas. He wasn't saying grotesque Era un words. hombre totalmente libertado. It was a fully Era un free hombre man. totalmente transformado. It was a totally transformed Y Jesús man. le dice: And Jesus said, el propósito no es que vengas conmigo. the purpose is not for Tú you to te come quedas with me. aquí You stay here porque tú serás el puente because you will be a para lo que bridge yo voy a empezar a hacer en estas 10 ciudades. for what I'm going to do Tú in these serás 10 el cities. instrumento. You will be the Tú serás el instrument. que prepares mi camino. You will be the one that Tú prepares eres the el que way. preparas el camino. You will be the one that Tú prepares eres the el que way. preparas el You camino. are the one that prepares the way. Y Jesús le dice: no, tú te quedas. And then Jesus says, no, you Dile stay. que tenga al lado era una estrategia maestra. Tell the person that it's a Era una specific estrategia strategic. divina. It's a divine strategic. ¿Por qué? Why? Porque Jesús tenía otros planes. Because Jesus had other plans. Y en Marcos 7, In Mark 7, yo sé, chicos, que esto no se los puse, pero es algo que el Señor está fluyendo. I know you guys didn't have En that, but it's Marcos flowing. 7, Mark del 7, 31 al 37, 31 to 37, Jesús regresa Jesus comes back a aquel lugar donde no lo querían. to that place where they didn't want him. Jesús regresa a Decápolis, Jesus goes back to un Decapolis, lugar donde le cerraron las puertas. a place where they closed the Después doors. hizo el milagro para afuera y le cerraron las puertas. He would do the miracles and then they would close the doors. Pero Jesús sabía But Jesus knew que el propósito no era quedarse en ese entonces, that the purpose wasn't staying in es that place. solamente libertar a uno. It was just to free Yo one. aquí veo a muchos unos libertados. And I see a lot of Tú ones eres el número delivered. uno libertado. Ones Tú eres el delivered. número uno en tu casa. You're the number one in Tú your eres el house. número uno en tu familia. You're the number one in your Tú eres family. el número uno en tu ciudad. You are the number one in Tú your eres el city. número uno aquí en los Estados Unidos de You're the number one Norteamérica. here in the United States Tú of eres el North número America. uno. You're number one. Pero que del número uno But in that va a number pasar a one, muchos más. it's gonna run to Porque many Jesús more. lo hizo como uno. Because Jesus did it Pero with después no one. había uno. Because there was Había one. muchos It was many of them que ya no solamente le estaban
cerrando la puerta, That they all no were not closing sino the que le door on estaban him, dando la bienvenida. but they were welcoming Lo him. estaban esperando. They were waiting for him. Y dice en el 7:31-37 que regresó, dice, de Sidón al mar de Galilea, pasando por medio de la región de la Decápolis. 7:31. Marcos 5. Vente y léalo aquí conmigo, vente acá. Right here. Okay, and then going back to the Tyro, they came to the city on the Galilee Sea through the region of Decapolis. En el primer viaje le rogaron que se fuera, Marcos 5:17. In the first journey that he did, they were telling him to cast out. They cast him out. En el segundo viaje, In the second journey, Marcos 7:32, mire lo que le pasó. I have it. Mire lo que pasó en Marcos 7:32. Look what happened in Mark Le 7:32. trajeron a un hombre They brought a man, sordo, deaf, con un defecto del habla, with like y la mute, gente le suplicó a Jesús and people begged que Jesus pusiera sus manos sobre el hombre para sanarlo. to please lay their hands on that man to heal him. O sea, esta es la misma gente que lo habían sacado, This is the same people that cast him out before. pero que a través de la libertad que recibió aquel hombre But through the freedom that that man y que received, quedó ahí en Decápolis, that he stayed there in Decapolis, dice la Biblia en Marcos 5 the Bible says in Mark que 5 cuando aquel hombre that when that man fue libertado was delivered, y Jesús le dijo que la asignación era ahí, and Jesus told him that the En ese assignation was there territorio. in that territory, salió por todo Decápolis he went out to a all predicar las Decapolis buenas nuevas. to herald the good news. Estaba preparando el camino de Jesús. He was preparing the way of Y Jesus. cuando regresó Jesús a ese lugar, And when Jesus came back to that same ya no lo place, estaban rechazando. they were not rejecting him. Ya no había gente endemoniada recibiéndolo. There were not demon-possessed Ya people había receiving gente him. que quería una intervención divina de Cristo, de sanidad. There were people that wanted a divine intervention of healing Entonces in that dice place. Marcos 7:32 que le traían la gente para que Jesús los tocara y la gente fuera sanada. And then in verse 32 it says that they would bring the people like the heels, the sick, so that could heal him. Y en el Marcos 8:1-9, usted léalo en casa, And Mark 8, you could read it at home. aquel lugar donde había opresiones, 6,000, 5,000, 4,000 espíritus territoriales gobernando ese lugar, And in that place where there was 6,000, 7,000, 10,000 ese lugar governed that donde se place. originó la multiplicación de los panes y los peces, That's where they originated the place of ese the lugar donde multiplication Dios of the bread alimentó and the a love. 5,000. And the fish and the love were Dígale al que multiplied tenga al lado, prepárate, and fed 5,000. porque Say the aquí next ha person sido un prepare. hospital de emergencia, This has been an emergency pero ya hospital. viene la temporada But the season is coming donde vamos a recibir. where we will Yo ya receive. no soy el que vengo a emergencias, I'm not the one that's soy yo el coming que to an estoy en la emergency. sala de emergencias, I'm no longer in the emergency esperando a room, todos los que van a entrar, waiting for everybody to come y yo in. les voy a dar de comer, And I'm going to give y yo them. los voy a alimentar. And I'm gonna No feed them. solamente los voy a sanar, I'm not only going to feed sino que them, los voy a alimentar. ¿Dónde está la iglesia? but I am going to En feed la them. que Where is dice the yo voy church? a alimentar a muchos. I'm gonna ¿Dónde feed está la many. iglesia? Where Donde is the dice church? Jesús rompió cadenas en mí. That Jesus Jesús broke me the chains libertó of del me. ocultismo. He delivered me from Jesús me occultism. libertó Jesus de la has maldición delivered me ancestral. from the Jesús me ancestral libertó de la curse. maldición generacional. From the generational Jesús ha curses. cortado cadenas en mí. Jesus has cut Jesús ha chains in my cortado life. billetes en mí. He has cut Jesús quitó chains los in my nudos, life. derritió los nudos en mi vida. He loosened the knots Y in yo my life. ondeo la bandera And I de move my victoria, flag la of bandera de la victory. sangre de Cristo. The flag of the blood of Ondeo Jesus. la bandera, la I see bandera, la flags, bandera flags, en la que te flags. anuncia hoy tú That today recibes tu now, milagro, that today you hoy tú receive your recibes tu miracle, libertad, that today you hoy receive tú your recibes deliverance. tu impartición. Today you receive your ¿Cuántos impartation. ondeamos la bandera de la victoria? How many have the flag of victory? Está en Decápolis. Vayámonos otra vez a Marcos 5. He is in Decapolis. Let's go back to Mark 5. Liberta al Gadareno. He delivered this demon-possessed person. Liberta el territorio. He delivered that territory. Fue una invasión territorial estratégica. It was a territorial invasion, a very Una strategic guerra one. espiritual. A spiritual warfare.
una batalla en el cual en las aguas se levantaron para que Jesús no llegara a Decápolis, It was a battle that you see it in the water, so he wouldn't be para able que to no go to entrara a la Decapolis. ciudad de Gadara. So he wasn't able to go into Pero the para Gadara Jesús no hay nada city. imposible. But for him, nothing is Diga el que impossible. tenga al lado, para Jesús no hay nada For imposible. Jesus, there's nothing impossible. Después Jesús decide irse con Then sus Jesus decided to leave discípulos with his disciples, y volver a Capernaum. and then he goes back to Capernaum. Y cuando decide, And when he decides, y aquí yo le llamo el historial del fracaso, and here I call the history of the failure. en lo que él se desembarca con sus discípulos, lo está esperando no cualquier persona, When he's in the boat and he's about to come out of the boat, sino que un somebody's hombre waiting. llamado Jairo. There's a man called Jairus. Donde Dios se manifiesta no solo viene un milagro, iglesia. When God manifests, there's not only Cuando es one el tiempo miracle. de los milagros, no es solo un milagro. Because it's the time of the miracle, No not diga just el one que tenga al miracle. lado, cuando Dios se manifiesta no solo es un milagro, Tell the person next to you, it's not only es one un miracle, desencadenamiento de milagros. it is an unleash of miracles. Estate atento. That Es it's un here. desencadenamiento de milagros. But it's like an unleash of Vas a ver miracles. Dios obrar en aquella familia, prepárate. If you see that Prepárate, God viene el did milagro en something in that family, Jenny, get viene el ready. milagro en Joe, viene el milagro en toda la familia, The miracle is viene el coming to all the acontecimiento del The cumplimiento situation a is ella, coming, the pero yo me breakthrough is preparo, I am porque getting si Dios ready. lo está haciendo con ella, Because if it's estamos happening en el over there, mismo territorio, we are in the same estamos en el territory. mismo sentir, We are in the same viene mi feeling. milagro, I want my porque hay una miracle. unción gloriosa, Because there's a hay una glorious atmósfera anointing. gloriosa, There is a glorious en el que es atmosphere. una atmósfera de milagro. There is an Y yo me atmosphere of pongo miracles. expectante, yo me pongo a la expectativa, And I am porque Dios lo está haciendo expectation. con ella. Because what Me God is pongo doing with alegre her. y yo digo, viene mi milagro. And I say, my miracle is coming. My miracle Oh, is coming. Babachía, viene mi milagro. My miracle is coming. Yo no sé a cuánto se le ha levantado la tempestad. I don't know how many of you had like those storms rising up. Prepárate, Get ready, porque vas a ondear la bandera de victoria. because you will lift up the banner Mira el of que tenga al victory. lado, si el mar se te puso bravo, Tell the person next to you, si if los the sea vientos got se te strong, pusieron if fuertes, the wind were strong, si el mar está rugiendo, intimidándote, and if the sea is roaring and intimidating, get ready. porque estás llevando la bandera de victoria a un Because you have the territorio flag of que te victory. estaba intimidando, pero que tú le vas a decir a ese territorio: That was intimidating, aquí but no you're gonna tell that gobiernan territory. los principados ni las potestades de las tinieblas, No aquí spiritual gobierna el weakness. que yo sirvo, a Jesucristo de Nazaret, el que despojó a los principados, No spiritual a las weakness that's gonna go potestades, in here. al que humilló, los humilló y los humiliated. desarmó, triunfando sobre ellos en la cruz del Calvario. Now spiritual weakness can Hay come una into my unción territory acá. because he's the conqueror one. Y Jairo le encuentra. And then Jairus Jairo find entra him. al encuentro. And then Jairus find him. Pero Jairo solamente era una fe que se estaba desplazando por todo aquel lugar. But that man Jairus was just like a faith that was Tú like sabes que moving cuando hay around una that place. necesidad, Sandra, You know that when there's a need, y hay Sandra, alguien que está gritando, necesito un milagro. there's somebody screaming, I need I a need a miracle. miracle. Necesito un milagro. Necesito una intervención. I need an intervention. Necesito un de repente. I need an out of the sudden. Necesito un milagro. I need a miracle. Esa voz que está siendo resonante en todas las atmósferas, That voice that is resounding in que all está produciendo atmosphere, en eco, that is producing an echo. y es que está anunciando a otras. Hay una interconexión. And there is like an ounce and there's like En an la casa de Jenny se interconnection. está clamando por un milagro. And that house is crying out for Y a se está miracle. escuchando en la casa de Sandra. And then in Sandra's house Y there's está another retumbando en la miracle. casa de Jorge. And then in Y Jorge's está house. retumbando en la casa de Gustavo. And then Gustavo's En la house. casa de Angélica. And then En la casa de Angelica's house. Santiago. In En la Santiago's casa house. de Lupe. In En la Lupe's casa house. de Ana. In En la Anna's casa de house. Yosiro. In Hay algo Yosiro's que está house. pronunciándose en There is las something that atmósferas. is pronouncing. Jesús está caminando en este lugar. Jesus is walking in Jesús this está place. caminando en este lugar. Jesus is walking in La this place. sangre del vencedor está siendo ondeada por todo el sur de la The Florida. atmosphere of the conqueror is sending into the atmosphere. Y llegó la noticia And the news arrived a la mujer del flujo de sangre. to that woman of the blood Y issue. vamos a recorrer And now we're going to del walk 23, to the number al 23 24, to 24. que es el eco That is que
an echo. Jesús se está manifestando. Jesus is manifesting. Jesús está caminando por tu ciudad. Jesus is walking around your Jesús se city. está moviendo Jesus en tu is ciudad. moving in your Jesús se city. está manifestando en tu situación. Jesus is manifesting in your situation. Le llegó ese eco a esta mujer del flujo de sangre. And that woman heard that echo. Un padre clamando A father that was crying out. empezó a producir una atmósfera cargada de fe. It started producing a faith, an atmosphere, Una a church atmósfera of faith. cargada de manifestarse, de accionar. Dígale al que tenga An la fe, atmosphere, sin church obras of es action, muerta. to manifest, to do You have to something. do something Tienes que hacer different. algo. You have to do something different. Tienes que hacer algo If diferente. you don't move it, you Si have no to se mueve, se move. tiene que mover. Y tú estás tieso, tienes que hacer algo. If you're stiff, you gotta do something. Something has to be moving. Algo se tiene que estar moviendo. Algo tiene que pasar. Something must happen. Y dice que qué. Espérame. No había Instagram, There was no Instagram at that time. no había Twitter, There was no Twitter. no había WhatsApp, There's no WhatsApp. no había internet. No había, there was no internet. Pero llegó el eco. But the echo of Llegó the el atmosphere. shofar. The shofar arrived. Llegó el shofar. The shofar Hubo arrived. un anuncio. It was a herald. Hubo un an anuncio. announcement. It was an announcement. Hubo un anuncio. There was an announcement. Jesús está aquí. Jesus is here. Jesús llegó a la ciudad. Jesus arrived to the Jesús city. llegó a nuestra ciudad. Jesus came to our Jesús city. está aquí. Jesus is El here. que sana está aquí. The one that heals El is que here. sana está aquí. The one that heals El is que here. liberta está aquí. The one that delivers El is que here. interviene está aquí. The one that intervenes Jesús is está here. aquí. Jesus is here. Jesús está aquí. Hey! Jesús está aquí. Jesus is here. Y le llega la noticia. And then the news arrived. Le llega la espérame. Le dijeron los ángeles, hey, you, And the angel say, oye tú, la del flujo de sangre. Yo no sé cuál es tu necesidad. I don't know what your need is. La del flujo de sangre. Oh, that the blood issue, the woman with the La blood que issue, lleva padeciendo esto años. that he was like going through this for Hey, you. years. Oye tú, La estéril. the one that has a barrenness. Hey, you. Hey tú, La endeudada, el endeudado. the one that has a lot of debts. Hey, you. Oye tú, El problemático. the problem person, the El que no tiene problematic, remedio. the one that nobody El gives que a no penny tiene for now, solución. the one that has no solution. Hey, you. Oye tú, El fracasado. the one that has O la fracasada. oh, the faithful Así one. te dice el cielo. That heaven is saying Jesús this. está caminando en este lugar. Jesus is walking in this Jesús está place. caminando en este lugar. Jesus is walking in this Hey, you, place. la triste. Jesus is here. Oh, you're not gonna be sad anymore. No vas a estar triste más. She's not gonna be sad anymore. Ella no va a estar triste más. Porque el gozo del Señor la está visitando. Because the joy of the Lord is visiting her. Yo no sé cuál es tu necesidad. I don't know what your need is. Hey, you, Oye tú, Jesus is here. Jesús está aquí hoy. Jesús Jesus is está here. Jesus is here. Jesús está aquí. Jesus is here. Hey, you, Oye, Jesus tú. is here. Jesús está contigo. Jesus is with Jesús you. es tu respuesta. Jesus is your Jesús answer. es tu milagro. Jesus is your Jesús es tu miracle. intervención. Jesus is your Jesús te intervention. visita. Oh, sí, vamos, créelo, es para ti. Come on, believe it, Jesús believe te it. visita. No hay condición de distancia. Jesús está aquí. There's no condition of distance. Jesus is here. ¿Y qué pasa donde está Jesús? And what happened where Jesus is at? Suceden milagros. Miracles happen. Suceden milagros. Miracles happen. Y dice que aquella mujer, And it says that that woman, pero según Levítico 9 dice, but Leviticus 9 says, yo creo que es el 9, el 19, yo sí sé que está en Levítico. I don't know if it's 9 or 19, but it's in Leviticus. Y Levítico está entre el Génesis y el Apocalipsis. And that book is between Genesis and Revelations. La ley de Moisés dice que no podía esta prójima That the law of Moses says that this woman relacionarse con nadie. couldn't get closer to anyone. Era
She was impure. No podía ni salir de su casa. She couldn't even get out of her Lo house. había gastado todo. She wasted all her money. Fernando había gastado todos sus recursos. She wasted all her Era de resources. billete la tipa. She had a lot of money that En woman. aquellos tiempos pagaba de un médico, no era cualquiera. And that's time to pay for a Pero lo había doctor was gastado nobody. todo, dice But la she spent it palabra. all. She had no more money. Pero cuando dijo es que era necesario But when he says that que it was needed, dependieras de él so you y depended que on vieras him. que es él el que hace las cosas nuevas. Because he's the one that makes everything new. Y dice que cuando dijo que el de oídas, el que conozco de oídas, And the one that I just heard about it, no lo voy a conocer más de oídas. I'm not gonna only hear about it. No importa el decreto que se me haya puesto. It doesn't matter the decree No that you have importa on la your life. etiqueta que se me haya puesto. It doesn't matter the label No that you had on. importa. It does Lo not que matter. importa Whatever es what que it matters. Jesús está caminando. It's that Jesus is walking. Jesús está en mi ciudad. And that Jesus is in my city. Jesús está en mi ciudad. That Jesus is here in my Y yo voy city. a hacer que Jesús entre en mi vida. And then I'm gonna make Jesus Entre to en come mi into my necesidad. life. Come into my need. Entra en mi casa. Come into my house. Jesús, el Dios que está caminando en esta ciudad, Jesus, the one that's va a walking in entrar a this mi city. casa. And Va a he came entrar a into mi my cuerpo. Y cuando He's Jesús walking. llega a un cuerpo, And when a Jesus una comes into a vida, body, to a a una life, necesidad, to a a un need, imposible, to an impossible lo one. imposible en Él se hace posible. In the impossible, he makes himself possible. Dice que esta mujer cuando escuchó, And when No that woman importa. heard, it doesn't matter. no me importa, I don't care. aunque después me discipline, Even though aunque the discipline, después, Señor, yo sé que si tan solo toco el borde de tu manto, I know if I can only touch the la ley garment, me dice que no te puedo tocar a the law ti, says that I cannot touch porque you. yo sé, Señor, yo sé de que sé But I know que aún las 5 letras Jesús that when you come tienen into poder. has power. Las letras del nombre de Jesús The letters of the tienen name of poder. Jesus have power. Tienen poder. They have power. Tienen poder. They have power. Tienen poder. They have Las power. letras Jesús. Those letters, Jesus, Tiene poder. they have power. Dice que tocó el borde de su mano. And he said that she touched the hedge of his Inmediatamente. garment. And ¿Qué immediately, pasó acá? what happened here? ¿Cómo así, Señor? What Hay do una you mean, multitud. Jesus? No, poder salió de mí. No. Power came out of me. ¿Cuántos hemos tocado el manto de Dios? How many of us can touch Y the al que tenga que the salga mantle of poder Jesus? para que otro reciba su milagro. So you can then Poder. have power so others receive the miracle. Una fe que contagie. It's a faith that's Y al que contagious. tenga una fe que contagie. Tell the person next to you, I faith that's ¿Cómo? contagious. Ya no será más la impura, la inmunda. You're never ever gonna be Será the llamada impure, mi hija. but you will be called my daughter. Pero nada de eso. Diga, But viene nothing otro of that. milagro. Look at the Dígale other al que tenga al miracle. lado, dígale, viene otro milagro. Tell the person next to you, another miracle is coming. Dígale al que tenga al lado, viene otro milagro. Tell the person next to you, another miracle is coming. Y yo vengo a hablarle hoy, a profetizarles. And then I'm coming today to prophesy. Y vengo a abrir mi boca. Y And vengo a I'm coming to open declarar my mouth, and I que declare lo que estaba muerto that whatever was resucita dead, sobre tu vida. it Lo resurrects que upon your es life. tarde para ti es el tiempo oportuno de Dios Whatever para is tu late vida, for you is the para tu opportune time necesidad. for your Diga, need. entró al tiempo oportuno de Dios. And says, Entró I al come kairos into the de Dios. opportune time of God. Y Marcos 5, del 21, al 24, al 35 y al 43. And Mark 5:21 to 36 says, Léalo en casa. read it at home. Dios le va a seguir dando perlas. God is gonna still give you Códigos. some pearls, codes, Llaves. keys. Cuando leemos la palabra When we do read the y word of entramos en God, la profundidad de cada palabra escrita, and we get deepen into the Dios da códigos, word da of God, claves, da God gives you perlas. codes and keys. Pero dice que en medio de que se estaba produciendo el milagro en la mujer del flujo de sangre, But it says that in the midst of that miracle happening of that llegaron woman, the flood, voces voices came. a decir, To too say, late, too Muy late, tarde, muy tarde, too late. muy tarde. Cuando es too late para ti, Cuando es muy tarde para ti, when it's too late for para you, tu situación, for your situation, para Dios no lo es. not for God. Y al que tenga al lado, para Dios no lo es. Tell the person next to you, it's not for God. Para Dios no lo es. It's not for God. It's not late for God. ¿Cómo comenzamos? No tengas miedo How did we start this y teaching? solamente Do not be cree. afraid.
only believe. Dios vino, el Hijo de Dios vino a deshacer las obras del diablo. The Son of God came Diga el que to tenga al destroy the lado, work Dios of the ya devil. vino Tell the person next to you, a God already deshacer las came obras del to diablo. destroy the work of that devil. Y Él ya nos dio la victoria. And He already gave us a Él victory. ascendió, He ascended. pero nos ha dejado But He al gave us- Espíritu Santo. He Y Él left es the el Holy que nos da el Spirit. poder. He's the one that gives us the power. Diga el que tenga al lado, el Espíritu de Dios está sobre mí. And tell the person next to you, the Spirit of God is upon me. Entonces mientras todavía estaba hablando con la mujer del flujo de So sangre, while they were talking to the dice el woman, 35, llegaron mensajeros de la casa de Jairo. El líder de la sinagoga, excuse me, no es cualquiera. Y le dijeron, tu hija está muerta. And Ya in verse- no tiene sentido molestar al maestro. and in verse 35, while he was speaking to her, the messengers arrived from the home of Jairus, the leader of the synagogue, and told him, your daughter is dead. There is not use to trouble the teacher now. Yo vengo a decretar, María Luisa, una contraorden. I come to declare Una contraorden. an counter decree. Jesús impuso una contraorden. ¿Qué qué? Jesus did a counter order decree. ¿Qué qué? But It's too what? late. It's too late. Que es muy tarde. I don't think so. No lo Yo me imagino a Jesús que, what? What Ay, they're yo me talking imagino a about. Jesús diciendo, ¿qué? ¿De qué están hablando? Y Jesús miró a Jairo And Jesus looked at Jairus. y en pocas palabras le dijo, no te enfoques And En if lo you que were vas to say, a do not ver. focus. y no escuches que ya es tarde. Because you will see and it's not late. Porque solamente te digo, no tengas miedo y cree. Because I only says, do not be afraid and believe. Dígale que tenga al lado, no tengas miedo. Tell the person next to you, do not be afraid. Dígale que tenga al lado, no tengas miedo. Tell the person next to you, do not be Una afraid. contraorden, dígale, no tengas miedo. Tell the person next to you, do not be afraid. La noticia, la condición, la situación te dice, it's impossible. The new the condition, the situation says, Dios te es dice, difícil, it's imposible. possible. But God says, es posible. Jesús te está diciendo, es posible. And God is telling you, it is Al que possible. cree todo le es posible. For those who believe, Al everything que is cree possible. todo le es For posible. those who believe, Al everything que is cree todo possible. le es posible. For those who believe, Al everything que is cree todo possible. le es posible. For those who believe, everything ¿Y is qué me lo possible. asegura? It says it doesn't have a cure. El vencedor, He's the conqueror el one, victorioso, the victorious one, el que no ha perdido ninguna batalla. the one that has not lost every next Dígale que battle. tenga al lado, Tell the person next to you, es posible para Dios. it is possible for God. Y cuando llegaron a la casa de Jairo, And when they arrived to la Jairus' house, situación era terrible. the situation was terrible. Dios te dijo que Dios iba a hacer cosas en meses. God says that He was going to do Vino things in months. aceleramiento. Acceleration is Se coming. te levantó la tormenta. The storm arose. Dice el Señor, prepara documentos. And the Lord says, prepare those documents. Vas a reabrir el caso. The case is going to Y be dice el Señor, reopened. yo soy el que te voy a dar los papeles. And the Lord says, I will give you No the tengas papers. temor, dice el Señor. Don't be afraid, says the Ya Lord. todo está preparado. Everything is prepared. Ordena todo, dice el Señor. Ordain everything, says the Lord. Ordénate en todo, dice el Señor. Align yourself in Porque everything, says dice the el Lord. Señor, Because the Lord says, Hay buenas noticias. there's good news. La puerta se te abrió. The open No was solamente open. vienen los The door was open. recursos, It's not only sino que resources, viene, dice el Señor, but also la is coming. llave, The key el pasaporte the passport que te dará acceso that will give you para que access. lleves el conocimiento, So you can take para that que lleves knowledge. la sabiduría So you can take that que yo wisdom te he dado that I have y given vas to a you. equipar a más, dice And you el will equip Señor. others, says the Lord. Entrarás a más oficinas, dice You will el enter into Señor. more offices, says the Entrarás Lord. a edificios grandes, dice You el will enter Señor. into big Y buildings, no says the solamente dentro de esta And not nación. only in this Yo te nation. equipo, dice el Señor. I equip you, Yo te says the Lord. respaldo, dice el Señor. I Yo te separate you. provisiono, dice el Señor. I continue, Y says yo the te Lord. abro las puertas de la frontera, dice el Señor. And I open the doors for you to prosper, says the Lord. ¿Hay algo imposible para Dios? Is there anything impossible for ¿Cuántos God? creemos que no hay nada imposible? How many of us believe that there's nothing impossible No hay for nada God? imposible para There's Dios. nothing impossible for Him. No hay nada imposible para There's Dios. nothing impossible for Him. No hay nada imposible para Dios. There's nothing impossible for Him. Nada, Nothing. nada. Nothing. No piensen en algo pequeño, no limitemos a Dios. Don't think Porque about para something Dios small. no hay nada imposible. Do not limit God, for God is there's Y nothing mire lo que impossible. dice en el 41, and verso what it says in 41 y el 41. 42. And 42. Jesús entró. Jesus entered. El panorama era horrible.
The panorama was terrible. La gente lloraba, People were crying. la gente gritaba. People were screaming. Ay, ya es too late. Oh, es muy tarde. Ya no hay posibilidades. There's no possibilities. Dios no lo va a hacer más. God's not gonna do ¿A it qué vino anymore. este? So why did he ¿Qué está come? haciendo aquí? What is he doing ¿Y es here? que acaso no es Dios? Isn't that his Que no God? sabe God knows que la niña murió. that the daughter died. Y dice que cuando Jesús entró, And it says that when Jesus arrived, la tomó de la mano y le dijo, he grabbed her by the hand and says, Talita cum. Talita cum. Diga el que tenga al lado, Talita cum. Tell the person next to you, Talita cum. Tienes que empezar a respirar tú primero You need to start breathing first para que todo lo demás empiece a acontecer en tu vida. for the rest to start happening in your life. Tienes que empezar a inhalar el aliento de vida. You need to start inhaling the El breath of life. aliento de vida. The breath of life. Yo recibo el aliento de vida. I receive the breath of life. Yo recibo el aliento de vida. I receive the breath of life. Y todo lo que me había secado, And everything that was todo lo que driving me me, había quemado, everything that was burning me, todo fuego extraño, every todo lo fire que me that was había not from resecado, God, everything that dried me out. hoy vuelve a reverdecer. Today Hoy it's gonna recibo el get green aliento de again. vida. It's gonna grow Hoy again. recibo el I aliento de receive the breath of vida. Hoy life. recibo babresita baprotere bashia. Entonces le dijo Talita cum, And he said, Talita que cum, significa That niña, levántate. girl, wake up. Hey, levántate. Diga que Hey, tenga al lado. wake up. Levántate. Tell the person next to you, hey, wake up. Levántate. Hey, wake up. Entonces la niña So then the que girl tenía 12 años that was 12 years old enseguida se puso en pie y caminó. immediately stood up and walked. Y los presentes quedaron conmovidos, totalmente asombrados. And they were overwhelmed and totally amazed. Totalmente asombrados. Totally amazed. O yo no sé, pero Dios quiere hacer algo en tu vida. I don't know today, but God wants to do something in your life. Hoy yo profetizo que se desatan milagros de liberación. Today I prophesy that miracles of deliverance Diga que are tenga hoy released. se desatan milagros de Tell the person liberación. next to you, today miracles of Yo deliverance no are sé a quién released. te estabas atado tú. I don't know what you were bound Yo no to. sé qué te tenía amarrado a ti. I don't know what have you bind. Yo no sé si es un vicio. I don't know if it was an Una addiction. adicción. An addiction. Yo no sé si es un amarre de brujería, de hechicería. I don't know if it was some sort of Yo no sé witchcraft. si es una atadura ancestral generacional. Maybe it was a Yo generational no sé curse. qué es, pero hoy vas a ser I don't know what libertado. it is, but today you're going to be Hoy los free. nudos se van a deshacer. Today the knots are going to be Hoy los nudos loosened. se van a derretir. Today the knots are Hoy going to los be nudos se van a melted. derretir. Today the knots are Hoy going to se be melted. desatan milagros de sanidad. Today miracles of healing Hoy will be rodillas released. se van a sanar. Today knees will Hoy get healed. rodillas, 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 Knees, rodillas. knees, knees. Hoy gente va a recibir milagros en las rodillas. People are going to be receiving miracles. Tobillos, tobillos, hoy milagros en la Ankles, columna, ankles. milagros de enfermedad. La ciencia te había diagnosticado. Everything Hoy about se va a ir la depresión. Depression. Hoy se va a ir la depresión. Today Hoy se va a ir la depresión. Hoy viene sanidad sobre tu estómago. Today healing upon Hoy your hay stomach. milagros en el Today there's páncreas. miracles. Hoy hay milagro. Hoy hay milagro. Ese colesterol. Hoy hay milagros de cholesterol. cáncer. Hoy hay milagros. Miracles. Migraña. Migraña. Migraines. Hoy gente va a recibir milagros de Today migraña, people are going to be migraña, receiving migraña, miracles of migraña. migraines. Migraines. Hoy se rompen cadenas. Hoy se recibe el milagro. Hoy se va a secar todo problema de raíz. Every problem is Diga going el to que get tenga la hoy se uprooted. seca todo problema de raíz. Everything that is a Hoy problem yo is soy going to be libre de uprooted. todo juicio. Today I'm free from every Libre de judgment. todo juicio, te hago libre, Free of every libre por la judgment. I make sangre you de free que with fue the blood of derramada en la cruz del Calvario. Sos the cross libre of de todo Calvary. juicio I am free que te from había every encadenado por boca de brujas. That was Hoy te changed you by the liberto mouth en el of the nombre- witchcraft. Hoy liberto tus finanzas I deliver en el your nombre de finances. Cristo por el In the name poder of de la Jesus, by the palabra. power of the word. Hoy yo declaro que tus Today I finanzas declare son that your finances sanadas, are healed. liberadas. Delivered. Libertad. Deliverance. Diga el que tenga al lado, hoy se desatan milagros extraordinarios. Tell the person next to you today we're going to Si see tu miracles. situación te dice que es tarde, If your situation says it's already too late. hoy tu situación viene, Él te hace resucitar tu milagro.
9:11. The word says in Acts 19:11. Yo quiero que los chofares suenen hoy. Yo no sé, pero hoy en la madrugada de ayer estaba experimentando una unción de guerra. I don't know, but like since in Guerra. the morning I was like experiencing like an Yo me he movido anointing mucho of en la war. guerra espiritual, mucho, I mucho. move a lot in the spiritual warfare, Pero hubo un tiempo donde but it was a time where tú sientes como que, hey, that you feel like, hey, bájale un poquito, just Descansa. slow down a little bit, recobra fuerzas, recover strength, renueva tus fuerzas. renew your strength. Pero desde ayer But since yesterday, yo empecé a sentir algo que recorría todo mi cuerpo. I started feeling something that was like all over El my Señor me body, decía, entras a una nueva dimensión like enter into a new dimension, y es la dimensión de la conquista. and it's the dimension of the conquering. Lo que ha sido prometido, hecho está. What was promised to you, it is done. Tiempo del cumplimiento, It is time for the fulfillment of God, pero es tiempo de creer but it's time to believe, en que Jesús está con nosotros and that Jesus is with y us está por nosotros. and is for us. Pero tenemos que hacer algo. But we must do something. Y aquí hay una unción poderosa. And there is an anointed, a powerful Aquí hay anointed una here. unción poderosa. There is a powerful anointed here. Yo quiero que con las banderas, I want the flags, please. dale otra, mija, a alguien más. Una en cada esquina. Please give one flag to another person in each corner. Vamos a ondear ese color que representa la sangre de Cristo. Let's move in that color that represents the blood of Jesus. Can somebody take the other one? Por favor, ¿alguien puede tomar otra bandera? Pero vamos a ondear con poder y vamos a declarar esta. Y vamos a comenzar la alabanza, pero But- con lenguas. But we were gonna move. Y después van a entonar. And then we're gonna Vamos do a like in preparar la tongues. atmósfera con lenguas. Let's prepare the atmosphere with No spiritual se tongues. sienta incómodo por las lenguas. I'm sorry, pero Don't feel uncomfortable because we're gonna speak es in parte tongues. del lenguaje. Perdón, but it's part of the language. Si se incomoda un poquito, solo cierre los ojos y If you get bothered a little bit, just diga al close your Señor, es eyes la presencia tuya. and tell the Lord, is your presence, Porque Lord? vamos a fluir anyway. Because we're gonna flow de todas Como usted se maneras. sienta, vamos a fluir. Even though if you feel bad, we're still gonna flow. Y camande que macatabaco que bastere bachía. Vamos, Camandere bachía, mandere bajaya la baba blanca. Vamos, vamos. Besicaba. Y que ne manda naca y cana mamá, mamá. Hay una unción aquí, hay una unción. There is an anointed, there is an Hay una anointed. unción aquí, hay una unción, hay una There is an unción. anointed Ay, here. cama, mamá, bra. Vamos, empieza a experimentar. Ay, papá, bra. Vamos, empieza. No le tenga miedo. No le tenga miedo a la presencia de Dios. No le tiene respeto, reverencia, pero no le tiene terror a la presencia, a la manifestación. Y camandara babababasaya. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Todo aquello que In the está name of moviendo las Jesus. mentes. Everything that is moving Todo in lo the va mind. viva, branda. Vamos, vamos, vamos. Shitara, ba, 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 sheka. Todo lo que está oprimiendo. Ay, Everything